नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 24 तारिख बुधवार। मु सत्यम आपण मैंने देखुं केके न्यूज ओडिशा न्यूज चैनल। एठारे मिलिबो प्रतिदिन 20टी ताजा खबर दिल्ली रु ओडिशा पर्यंत। सत्य एवं विश्वसनीय सबुबेले सर्वप्रथमे। आपण मैंने ए पर्यंत केके न्यूज ओडिशा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु आउ बेल आइकन को ऑल रे सिलेक्ट करदेवे, जहाँफल आपण मानक पाखक प्रतिदिन ताजा खबर सर्वप्रथमे पहुँची पारिब। आसंतु जानिबा आजिर गुरुत्वपूर्ण ताजा खबर। नवरात्रि रे गोटिए नुह दुईटी नुह पछकु पछ सृष्टि हब तीन लघुचाप। नवरात्रि सारा बंगोपसागर रे सृष्टि हेब लघुचाप। आज एक लघुचापर क्षेत्र सृष्टि होइथिबा बेले आसंता 25 तारिख रे आउ एक लघुचाप मुहाउची ओडिशा को। एथिसह अक्टोबर 1 तारिख रे आउ एक लघुचापर संभावना घनाउची। फलरे एथर पूजा पूरा फिका होइजिव बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिसेंती। आसंतु जिबा परवर्ती खबर को। आहुरी महंगा हैला सुना। सुना रूपा वृद्धिर आउ एक धार आरंभ होइची, जार प्रभाव केवल ओडिशा नुहे देशव्यापी अनुभूत होइची। भुवनेश्वर रे सोमवार 22 क्यारेट सुनार 10 ग्राम पिछा दाम 850 टंका वृद्धि पाई 1,03,650 टंका होइची। सेही समय 24 क्यारेट सुनार दाम 920 टंका को वृद्धि पाई 1,13,070 टंका पहुंची। परवर्ती खबर। पिलांक पाई खुशी खबर, बंद होईगला स्कूल कॉलेज। दिने कि 2 दिन नुहे पूरा 16 दिन जाए स्कूल आउ कॉलेज बंद रहिबो। एथर दशहरा आउ दीपावली रे पिला माने करिवे मस्ती मौज। एहा सहित उच्च सचिव छत्तीसगढ़ शिक्षानुष्ठानरु दशहरा दीपावली एवं शीतकालीन छुट्टी पाई निर्देश जारी करिसेंती। छत्तीसगढ़ स्कूल गुड़िक 64 दिन छुट्टी पाइबे। एहा छड़ा दशहरा एवं दीपावलीर छुट्टी घोषणा करा जाइछि। दशहरा छुट्टी 6 दिन रहिबो 29 सेप्टेम्बर 2025 रु 4 अक्टोबर 2025 जाए। आउ दीपावली छुट्टी मध्य 6 दिन घोषणा करा जाइछि। 20 अक्टोबर 2025 रु 25 अक्टोबर 2025 जाए। शीतकालीन छुट्टी 22 डिसेम्बर रु 27 डिसेम्बर 2025 जाए। आउ ग्रीष्म छुट्टी मोट 46 दिन रहिबो, जार डेट मध्य अस्थायी भावे घोषणा होई जाइछि। मे 1 2026 रु 15 जून 2026। आसंतु जिबा परवर्ती न्यूज को। कैपिटल हॉस्पिटल पालटिछि रणक्षेत्र, शिशु मृत्यु को नहीं उत्तेजना। भूल चिकित्सा कारणरू शिशुंकर मृत्यु होइथिबा कहिसेंती परिवार लोके। से नहीं आज दिन तमाम कैपिटल हॉस्पिटल परिसर रे उत्तेजना लगी रहिथिला। क्षतिपूरण एवं संपृक्त डाक्टर एवं नर्स को चाकरी बहिष्कार करने परिवार लोके हॉस्पिटल परिसर रे शिशुपुत्रंक मूर्त शरीर को रखी धारणा देइथिले। पर स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो ड्राइवर संघ कैपिटल ऑटो ड्राइवर महासंघ सहित अन्य ऑटो चालक माने कैपिटल हॉस्पिटल पहुंची आंदोलन रे जोग देइथिले। आंदोलनकारी माने तांको दाबी पूरण करिवा पई विमान बंदर ठारू कैपिटल हॉस्पिटल रास्ता रोक करिथिले। पर पुलिस घटनास्थल रे पहुंची आंदोलनकारी मानकु बुझासुझा करिवा पर आंदोलनकारी माने रास्तारू हटिथिले। अपरपक्षे आज केतेक आंदोलनकारी माने कैपिटल हॉस्पिटल सुरक्षाकर्मी को गोड़ाई पिटिथिले। एहा नहीं उत्तेजना प्रकाश पाई आउ सुरक्षाकर्मी माने हॉस्पिटल छाड़ी चली जाइथिबा देखिबाकू मिलिछि। अपरपक्षे मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही घटना रे शोक प्रकाश करिबा सह मृतकंक आत्मीयंक पई 4 लाख टंका अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करिसेंती। आसंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। निजे किरोसिनी ढाली जली थिले बलंगा पीड़िता। बलंगा मामला रे पूर्णछेद पकाइले मुख्यमंत्री। राज्य रे हईचई सृष्टि करिथिबा बलंगा पीड़िता मामला रे एबे पूर्णछेद पड़िछि। केही दुर्बृत्त नुहे बरम पीड़िता निजे निज देह रे किरोसिनी ढाली निया लगाई देइथिले। नुआदिल्ली साकेत कोर्ट रे पीड़ितांकर जमानबंदी ओ दिल्ली एम्स रे चिकित्सा करुथिबा डाक्टर पीड़ितांक मृतकालीन जमानबंदी रे पीड़िता एही बयान देइथिबा विधानसभा रे लिखित भाव रे जणाइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती न्यूज।
ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଶୌଚାଳୟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯଥା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରସାନନ୍ଦ ନାୟକ ବୟସ 38ଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ରସାନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଲିଗଡ଼ରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା 5 ଜୀବନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଲିଗଡ଼ କାନପୁର 34 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୋପୀ ଓଭରବ୍ରିଜରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କାର ଡିଭାଇଡ୍ ପାର ହୋଇ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ କାରରେ ଥିବା 4 ଜଣ ଏବଂ ମିନି ଟ୍ରକରେ ଥିବା ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। କାରରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏସିପି ଗ୍ରାମୀଣ ଅମୃତ ଜୈନ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଫୋର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଛରେ ଝୁଲିଲା କାର, ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଟ୍ରକ୍। ଆଜି ସକାଳେ ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାରଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ନିଜ କାର ଯୋଗେ କୌଣସି କାମରେ କଟକ ଯାଇ 16 ନମ୍ବର ରାଜପଥ ଦେଇ ଆଜି ସକାଳେ ଜାରକା ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ କାର ଚଲାଉଥିବା ରାଜେଶ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେତୁ କାରଟିକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲିଥିଲା କାର। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜେଶଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟିନଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ରାଜରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ 16 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାରଟିକୁ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କାରଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଲଗାତାର ଭାବେ 3ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କେହି ବି ଆହତ ହୋଇନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବଡ଼ବେରେଣା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 3ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। ମଦ ଦୋକାନରେ ଲୁଟ୍, ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ଦାମିକିଆ ବିଦେଶୀ ମଦ ଚୋରି। ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ ସ୍ଥିତିହୁଡ଼ି ମରିଚପୁରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା 10 ବାଟିଆ ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗ୍ରିଲ୍ ଆଉ ତାଲା ଶାବଳରେ ଭାଙ୍ଗି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ଅନେକ ଦାମିକିଆ ଦେଶୀ ମଦ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୋକାନଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୟାବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ଟଙ୍କା ଓ ସିଗାରେଟ ତଥା ଗୁଟ୍ଖା ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭାସତ ରଞ୍ଜନ ରାୟଙ୍କୁ ମଦ ଦୋକାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ବି କର୍ମଚାରୀକୁ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ରାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।